जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम, और सुबह के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वाले नाज़रीन को सलाम। इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश होंगे और अपने नेक मकसद में, नेक ख्वाहिशात में मेहनत और अंत तक जदोजहद करते रहते होंगे, और इसी जुस्तजू में होंगे कि आप कैसे अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को इस स्क्रीन पर लेके आएँ जिससे यकीनन हमको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो हमारी हर मुमकिन ये भी कोशिश होती है कि दुनिया के हर उसी कोने में भी रहने वाले इंसान को इस स्क्रीन पे ले आने का असल मकसद यही है कि आप उनसे कुछ न कुछ सीख सकें, क्योंकि ये हमारा जो मकसद है सीखने और सिखाने वाला है। हम कोशिश करते हैं, खुद सीखते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप जैसे नाजरीन भी 100% नहीं तो 1% कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें और कुछ न कुछ सीख पाएँ। हर इंसान में कोई न कोई ऐसी खूबी होती है जो हर इंसान में मुनफरिद होती है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वो इंसान अपनी खूबियों के ज़रिए हर इंसान को अपनी सलाहियत डिलीवर करे। तो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म ये एक बेहतरीन टूल है जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम है आमिर अफजल, जो जेएलएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। वो सिविल इंजीनियर है, एक्सपर्ट वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, यूट्यूबर है, बहुत से खूबियों का मालिक है। हम चाहेंगे कि उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी सुने, लेकिन उससे पहले मैं उसको अपने शो में शामिल होने पर मैं वेलकम कहूँगा और सलाम कहूँगा। आमिर अफजल भाई, क्या हाल चाल है आपकी? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? मिजाज कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया रमेश भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नाजरीन को अपना तारुफ करा दें कि आपका नाम क्या है, कितनी एजुकेशन है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात है, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें। जी ज़रूर, मेरा नाम अमीर अफजल है और मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, और इसी बेस पे मैं कुछ अर्सा तकरीबन 15-16 साल सऊदी में जॉब करता रहा हूँ, और अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बिजनेस सेटअप करना कंस्ट्रक्शन का। तो साथ साथ ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब का और इस तरह का कुछ एडिटिंग का, ये मेरा शौक था, तो उसमें ये थोड़ी बहुत मेरी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं एज ए साइड काम कर रहा हूँ अभी। ये छोटा सा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका अमीर अफजल साहब तारुफ सुनकर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी जो बेसिक तालीम है वो आपने कहाँ से शुरू की और उसके बाद आप सिविल इंजीनियर कैसे बने? थोड़ा सा इस मुतालिक मुझे बता दें। जी सर, मैंने बुनियादी तालीम जो मैट्रिक तक है वो मेरे अपनी डिस्ट्रिक्ट जेएलएम में हमारी तहसील पन्ना खान है, बहुत मशहूर जगह है। अगर आपने सुना हो तो चूड़ा है, जहाँ पे पूरी दुनिया में नमक तकरीबन डिलीवर होता है, उस इलाके से मेरा ताल्लुक है, वहीं से मैंने तालीम हासिल की। और उसके बाद वहीं से नज़दीक ही मेरा एक और कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल। उसकी लाइफ अब 100 साल से ज़्यादा हो गई, बहुत पुराना वो कॉलेज है, अंग्रेज़ों के ज़माने में 1829 में शायद, या 1820 में, बल्कि उससे भी शायद पहले, इसी 100 साल से ऊपर हो गया उसको, उसकी लाइफ को। तो उसमें मैंने डिप्लोमा किया सिविल में, उसके बाद कुछ अर्सा मैंने जॉब की, फिर मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की, और उसके बाद फील्ड में ये काम करता रहा हूँ मुख्तलिफ पोजीशंस पे। क्वांटिटी सर्वेयर एक हमारा सिविल का जो पोजीशन होती है, जहाँ पे हम बिल्डिंग एस्टिमेट करते हैं, उस पे काम किया हुआ है। फिर उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट और इस तरह के कॉस्ट एनालिसिस और ऑफिस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा भाईजान, ये बताएं, आप सिविल इंजीनियर क्यों बनना चाहते थे? क्या आपकी अपनी ख्वाहिशात थी या वालिदैन की जानिब से थी या किसी दोस्त की मार्फत आप मुतवज्जा होकर वहाँ पर गए? थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें। जी, सिविल इंजीनियरिंग मेरा असल में शौक नहीं था, मेरा असल में शौक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक था। तो ये हादसाती तौर पे मैं क्या हूँ, सही से आप बताएं तो, क्योंकि मेरे पास जो नज़दीक तरीन सोर्स था उस वक्त, आपको पता है कितनी आमदनी लोगों की नहीं होती थी, तो मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ जो मैं तालीम आगे टेक्निकली या अपने रिसोर्स पैदा करने के लिए कर सकता था, वो मेरे पास नियरेस्ट जो कॉलेज था वो ये कॉलेज था, और अच्छा कॉलेज था, तो उसी हवाले से मैंने वो किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्वालिटीज़ हैं उनमें एक ये है कि मैं क्विक लर्नर हूँ, तो उसी वजह से उसमें भी मेरा शौक पैदा हुआ, उसमें भी मैं काफ़ी कामयाब चल गया। लेकिन अभी भी मैं शौक रखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक का, अगर मुझे कुछ चीज़ें मिलें, जैसे ये कंप्यूटर से हर वक्त मेरा शौक होता है, मैं इसके साथ टच रहता हूँ। वो वही एक खूबी है जो मैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ हमेशा टच रहता हूँ।
تو یہ حادثاتی طور پہ میں کیا ہوں سول کی طرح. اچھا، پھر ابھی آپ نے اچھی بات حقیقت بیان کی. امیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پھر اس کو کیسے مینٹین کیا؟ سول انجینئر کو آپ بن گئے، اس کے بعد پھر آپ کا ماشاء اللہ 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ایز اے کنسٹرکشن میں. تو یہ آپ کا کہاں ایکسپیرینس ہے؟ یہیں پاکستان میں ایکسپیرینس ہے، اپنے علاقے میں ہے، یا پھر بیرون ممالک میں ہے؟ تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں. جی میں نے اسٹارٹ کے جو 7-8 سال ہیں وہ پاکستان میں کام کیا، 94 سے 2003 تک. اور اس کے بعد میں تقریباً 16 سال شاید ہو گئے سعودیہ میں جاب کی، ایک ہی کمپنی میں رہا، اور اسی کمپنی میں امپروو کرتے کرتے مینجمنٹ لیول تک میں پہنچا. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تو ابھی جب حالات تھوڑے جو خراب ہوئے تو میں وہاں سے آ گیا. اب چاہ رہا تھا کہ اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کروں. اس سے بھی ابھی میں ورکنگ کر رہا ہوں، جس میں میں کمپنی ایک لانچ کرنے جا رہا ہوں کوالٹی انجینئر کے نام سے، جس میں ہم ایک اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے اسمارٹ ہاؤس کے نام سے. تو اس میں ہم اکنامیکلی اس کو کنٹرول کریں گے، اور ساتھ اس میں یعنی کولنگ سسٹم ایسا بنانا چاہتے ہیں، اور ایسے انسولیشن سسٹم ایسا بنانا چاہتے ہیں وہ گھر جو ہے ٹھنڈا رہے. اور مقصد اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے کنٹرول ہو، کم لاگت میں بنے. تو اس پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جو ہی وہ ہوتی ہے تو میں اس کو لانچ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا باقاعدہ باقی ڈیٹیلس انشاءاللہ. اچھا امیر بھائی یہ بتائیں، آپ نے 7-8 سال یہاں بھی کام کیا اور 16-17 سال آپ نے ماشاء اللہ سعودی عربیہ میں کام کیا، اور وہیں ایک کمپنی میں تھے. آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ یہاں پر کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، وہاں پر کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ڈفرینس بتا دیں آپ اپنے حساب سے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ جی سر، اصل میں سعودیہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیشنلٹی نہیں آتی. وہاں پہ مختلف نیشنلٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے. ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ کار، ٹیکنیکس اور ورک فلو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی آپ جائیں تو مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں امپروومنٹ نہیں ہے کنسٹرکشن میں اسپیشلی. وہ لوگ ابھی بھی پرانے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوالٹیز کو مینٹین نہیں کرتے. تو باہر جانے سے مجھ میں جو فرق آیا یا مجھے جو فرق محسوس ہوا ہے، وہاں پہ کم از کم لوگ اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہوتے ہیں. جو بھی لوگ جاتے ہیں، میں آپ کو اس میں ایک بتا، یہاں سے وہ ریکروٹ ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. تو وہ بندے کو پراپر بندے کو سلیکٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، جس سے آپ کو وہاں پہ کوالٹیز نظر آتی ہے اور لوگ سنسیئر ہوتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ. تو وہ چیز پھر آپ کے اندر آپ کر لیتے ہیں اور اچھے پروفیشنل بن سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے سعودیہ کا اور یہاں کا، یا باہر کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ایک سول انجینئر ہوتا ہے، ویسے تو بہت سی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کون سی ایسی بیسک اس کو خوبیاں چاہیے جس کے تھرو وہ سکسیزفل انجینئر بن سکتا ہے، سول انجینئر؟ جی سر، اس میں سب سے پہلے سول انجینئرنگ میں سب سے پہلے کوالٹی کنٹرول ہے. وہ جو کام کر رہا ہو کوالٹی سے ہو، اور اس سے ہم ٹیکنیکلی بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں جو ہم عام گھر بنانے میں غلطیاں کرتے ہیں. اسٹیل کی انفورسمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم پراپر لوکیشن میں نہیں دیتے جا کے جس کو ضرورت ہوتی ہے. ہم ایسے یہاں پہ جو میسن وغیرہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم اسٹیل ڈالتے کیوں ہیں اس میں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس کنکریٹ کے اندر سریا ہونا چاہیے بس، لیکن اس کی ایک پراپر لوکیشن ہوتی ہے جس سے اس نے اپنے لوڈ کو لینا ہوتا ہے. تو یہ سول انجینئر کو، اصل میں سول انجینئر کا جو کام ہے، یعنی ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ اصل مقصد سول انجینئرنگ یا انجینئرنگ کا وہ یہ ہے کہ کم لاگت میں کوالٹی کام پیدا کرنا یا کوالٹی سے کام کرنا، یعنی کم لاگت میں اچھا کام کرنا. یہ اصل اس میں ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے لگا کے اچھی چیز بنائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم خرچ بالا نشی. یہ اصل ایبریویشن ہے انجینئرنگ کی. تو یہی مین چیز ہے اس کی اصل میں. آف کورس نالج ساری چیز کا اس کو ہونا چاہیے، جو اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کا نالج ہونا چاہیے. اصل میں سول انجینئرنگ اتنی لمبی فیلڈ ہے جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اب میں جو اسپیشلسٹ ہوں، میں کاسٹ اسٹیمیشن میں اسپیشلسٹ ہوں، دوسرا ڈیزائننگ میں نہیں اتنا. تو یہ ہماری اگر پھر ڈیزائن، کاسٹ کنٹرول، ایگزیکیوشن، بہت سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو نہ ہو تو آف کورس سب جو اس میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہونی چاہیے.
अच्छा भाईजान, आप ये बताएं कि कास्ट आपने जैसे कहा आप कास्ट भी बना लेते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? क्या एक प्लाट हो आपको दिखाया जाओ, या वो नक्शा डिज़ाइन हो उस पे, या एक बिल्डिंग बनी भी होती है आप उसका भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना लागत है इसकी? जी सर, इसमें हम सब चीज़ें करते हैं ऑन पेपर, जबकि कुछ भी ना हो, ज़मीन पे कुछ भी ज़मीन ही ना हो, ऑन पेपर ड्राइंग से कर सकते हैं, बिल्डिंग बनी हो तब भी कर सकते हैं, बिल्डिंग बन रही हो तब भी कर सकते हैं, और बनने के दौरान हम ये भी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि ये लागत कितनी पे जाके फ्लो होगी, कितनी लागत इस पे एग्ज़ैक्टली आएगी, रनिंग एग्जीक्यूशन। मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जहाँ पे अब आप इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। जो हम इनिशियल कॉस्ट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत समझिए 5-10% जो है एरर होता है। फिर जो है जब आप उसको और प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं, मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर और रिफाइन हो जाता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप और मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, उसका बेहतर जो है एस्टीमेट पे पहुँच सकते हैं, क्लीन एस्टीमेट पे। तो सऊदी में मेरी स्पेशल यही जॉब थी असल में, मैं फोरकास्ट करता था प्रोजेक्ट्स को कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे जाके फिनिश होगा, इसकी एंड लागत क्या आएगी। ये मेरी वहाँ पे जो स्पेशल मेरा टास्क था वो यही था असल में। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि आप कास्ट की तयन कैसे करते हैं? पर स्क्वायर फुट के हिसाब से करते हैं? वैसे तो मुख्तलिफ डिफरेंस मतलब जगह होगी, हर किसी का अपना आइडियाज होगा, किसी में चीनी डलती होगी, किसी में मार्बल, लेकिन फिर भी आपके पास मेन उसका तयन करने का क्या तरीक़ेकार है? आप पर स्क्वायर फुट गिनती करते हैं, या टोटल एराजी और उसके बाद आप गिनती करते हैं? नहीं सर, इसका ये तरीक़ाकार नहीं होता। ये जो आप पर स्क्वायर फुट कास्ट है, ये अंदाज़ा होता है। असल में हम इसको जब घरों की बात कर रहे हैं तो ये हमारा थंब रूल होता है। हम कहते हैं कि फलां घर बना था तो उस पे इतनी लागत आएगी, उस लागत को उसके एरिया पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें 1 स्क्वायर फुट की कास्ट हमें मिल जाती है। ये थंब रूल है। अब एक घर जो है फॉर एग्जांपल 2300 रुपए पर स्क्वायर फुट प्राइस पे कंप्लीट होता है, लेकिन कोई और बंदा दूसरा घर बनाना चाहता है, वो अंदर मटेरियल चेंज कर जाता है, उसकी कास्ट कम हो जाएगी। लेकिन उस थंब रूल पे उसको नुकसान क्या होगा कि वो जो बंदा उसको देगा, जी यार मैंने फलाना घर बनाया था तो उसकी कास्ट 2300 आएगी, मुझे 2300 दे दो, मैं आपको बना दूंगा। हालांकि उसकी एक्चुअल कास्ट 1800, 1900, 2000 आएगी। ये थंब रूल होता है। हमारा तरीका जो एज इंजीनियर हम काम करते हैं, हम इसमें प्रोफेशनल होते हैं और प्रॉपर तरीके से हम एक एक मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना लगेगा, मार्बल कितना लगेगा, पेंट कितना लगेगा, प्लस्तर कितना होगा, विंडोज कितनी लगेंगी, डोर्स कितने लगेंगे, किस साइज के लगेंगे, हर एक आइटम को अलग अलग उसके अलग अलग मटेरियल निकालते हैं। फर्ज करें हमने अगर कंक्रीट करनी है तो हम ये नहीं बताते कि इतनी कंक्रीट कर, हम बताते हैं इतना सीमेंट लगेगा, इतनी बजरी लगेगी, इतनी रेत लगेगी, इतना सरिया लगेगा, यानी प्रॉपर आइटम वाइज हम जाते हैं। तो फिर वहां से कास्ट लेके उस सारी कास्ट को इकट्ठा करके फिर स्क्वायर फुट पे डिवाइड करते हैं तो हमें वो यूनिट रेट आता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जनाब ये बताएं कि आप मतलब जब बनती है कोई भी बिल्डिंग, यकीनन फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड होगा, थर्ड भी होगा, लेकिन आपके सुपरविजन का तरीक़ेकार क्या है? उसका कैसे आप तरीक़ेकार रखते हैं सुपरविजन, मटेरियल चेक करने का या बिल्डिंग चेक करने का, उसका के पास क्या क्राइटेरिया होता है? जी सर, इसमें असल में सबसे पहले हमारा होता है कि हम मटेरियल को चेक करना होता है कि वो मटेरियल क्वालिटी वाइज है। ईंट चेक करनी, सही पकी हुई हो, सॉलिड हो, उसमें मिट्टी जो है वो उसमें थोड़ा सा वो आ जाते हैं, चूने के पीसेज आ जाते हैं या दूसरे पीसेज आ जाते हैं जिससे वो उसमें हॉलो बन जाती है, वो चीज़ें ना हो, इस तरह उनको चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है। बजरी रेत जो है वो साफ़ हो, ये स्टार्ट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब काम करने का टाइम आता है तो प्लसर देखते हैं तो उसको साल सूत्र में होना चाहिए, सही लेवल में होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो स्टील डाल रहा है बंदा वो प्रॉपर लोकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फ्रेम स्ट्रक्चर जब बात हम करें, कॉलम बीम आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है इसमें स्ट्रक्चर। यानी जब राफ्ट डाल रहे हो, नीचे बेड डाल रहा हो कंक्रीट का, उसमें जो स्टील है वो स्पेशल प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए। कंक्रीट करते वक्त उसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। यानी हमने असल में क्वालिटी को मेंटेन, असल में आपको बता रहा पहले ही बताया कि क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। तो हमने ये चीज़ें देखते देखते ऊपर आते हैं फाउंडेशन में, फिर ऊपर जब आते हैं स्टील को देखते हैं, फिर जब चुनाई वो कर रहा है मेसन तो उसके देखना है कि वो सही लेवल में और उसमें साल में ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें साथ साथ देखते हैं।
अच्छा, उसके बाद जब आप मतलब कोई भी ऐसे मैं थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा क्योंकि मकामी सतह पर बहुत से लोग गरीब भी होते हैं। मतलब एक होता है टियर गार्डर, एक होता है आरसीसी छत। जी। तो आपका टियर गार्डर के हवाले से भी अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा-सा ये डिफरेंस बता दें कि मतलब डे 2 ऐसे समझिए 2178 स्क्वायर फुट अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, उसकी छत करना चाहता है, तो आप क्या समझते हैं मतलब 8 मरले जिसको कहते हैं हम, जी, मतलब जी। क्या समझते हैं आपको कितना डिफरेंस आएगा टियर गार्डर में और आरसीसी छत में? एज़ अ जर्नल आप बता दें थोड़ा-सा मतलब कम लेवल से। नहीं, इस तरह स्पेसिफिक तो नहीं मैं बता सकता। आप कह सकते हैं कि 25% तक कास्ट जो है वो कम हो जाएगी स्टील गार्टर के साथ। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 25% टोटल पड़ता है, बाकी जी, जी। 75% खर्चा ये वही सेम आता ये है, जी, ऐसे? जी, जी, जी। ज़बरदस्त। चलो बहुत अच्छा लगा आपको ये तारुफ़ मैंने सुनकर और इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से अभी मैं आऊँगा आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी और उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आपकी वीडियो एडिटिंग भी आ जाती है, थोड़ा-सा इस हवाले से अगर जी, आप रोशनी डाल दें। वो मैंने असल में जब ये मैं रेहान अल्लाहवाला साहब से कनेक्ट हुआ तो वहीं से ये चीज़ें मैंने पिक की कि यार ये मुझे अब इसको पॉलिश करना चाहिए। थोड़ा बहुत मेरा इसकी तरफ शौक था इसका। तो तो वहाँ से मैंने यूट्यूब से ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं फ़ोटोशॉप पे काम कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कोरल ड्रॉ पे भी काम करता हूँ और वीडियो एडिटिंग का जो था वो मैंने जो रेहान साहब की क्लासेस थी उन्हीं से ही सीखा है और उसी उसी पे फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के चढ़ा रहा हूँ अपना चैनल पे। उसमें मैंने नात की बनाई है, अपने बच्चों की बनाई हैं। दूसरा मेरा अपना एक और प्लान है, मैं एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुँ, पे काम कर लेता हूँ, उसकी कुछ कोचेज़ क्लासेस बनाऊँगा जिसमें उनको एक्सेल ट्रिक्स बताऊँगा। उसमें मैं हुँ, क्या हुँ। करता हूँ कि काम को आसान और तेज़ और एररलेस कि उसमें मिस्टेक नहीं होती। इस तरह की मैं शीट्स तैयार कर लेता हूँ, तो वो लोगों को सिखाऊँगा कि आप काम को कितना आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं इतनी से अभी कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह होते हैं या कुछ मुझे बैकग्राउंड चाहिए होते हैं या कुछ उसमें तस्वीरें एडिट करनी होती हैं, तो वो काम मैं फ़ोटोशॉप पे करता हूँ। वो अगर मेरा एक चैनल है डिजिटल मेला, ये भी आपसे इंस्पायर होकर जैसे अपना इन्होंने प्लेटफॉर्म डिजिटल सिंध बनाया, डिजिटल पंजाब बनाया, वहीं से लेके मैंने इंस्पायर होके मैंने ये डिजिटल मेला बनाया है चैनल। तो उस पे अभी काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा भैया आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कितना कर लेते हैं और इसमें आपको कौन-सी मुश्किलात आती है, कौन-सी आसानी है? थोड़ा-सा इस हवाले से बताएँ ताकि नाज़रीन जान सकें। जी, ग्राफिक डिज़ाइनर में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इनिशियल स्टेज पे हूँ, मैं बिगिनर लेवल पे हूँ। लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, जो-जो चीज़ आती है उसी वक़्त मैं यूट्यूब से सर्च करके उसको कर लेता हूँ। मुझे इतना इसमें इश्यू नहीं आता। कोई भी चीज़ करनी हो यूट्यूब ज़िंदाबाद। अच्छा वीडियो एडिटिंग आप कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और उसमें एडिटिंग करने का क्या तरीक़ेकार होता है आपके पास? मतलब कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई एडिशनल करनी है या फिर उस पे लिखाई करनी है, तो इसका आप कैसे तरीक़ेकार करते हैं और कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? जी, वो सॉफ्टवेयर फिल्मोरा है, वो जो मैंने यहीं से आपकी पैनल से सीखा था और जी, जी। बड़ा वो है, उसमें आप आवाज़ भी कट कर सकते हैं, पिक्चर कट कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया वो फ़ोटोशॉप पे पिक्चर बना के उसको फिर मैंने उसको इस्तेमाल करना होता है। उनको फिर उसमें इंसर्ट करके जो-जो उसमें बात हो रही होती है, उसको लेके आना। इस तरह की चीज़ें करते बड़ा मज़ेदार और अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा उसमें फिर आप लिखाई कैसे करते हैं? उसमें थोड़ी-सी आप मतलब ये जो स्क्रीन पे चलती है टिकर वो भी आप चला सकते हैं या नहीं? उस मुतालिक थोड़ा बता जी, जी, बिल्कुल उसमें आप स्टिल अगर कुछ लिखना चाहते हैं वो भी आ सकता है, अगर मूव में कुछ लिखना चाहते हैं वो भी आ सकता है, उसके अंदर सारी ऑप्शन है, जितनी भी आप टीवी पे अगर कुछ कुछ जिस किस्म की वीडियो देख रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री कुछ देख रहे होते हैं, वो जितनी सपोर्ट होती है वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, और भी सॉफ्टवेयर हैं इस जैसे ही हैं सारे, तो सब सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है कि आप उसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, उसके मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, उसी हिसाब से उसको आप अच्छा ये कितने दिनों में आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया और उस पे आपने अमल दरामद करना शुरू कर दिया? वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सीख नहीं पाते हैं, तो मेन सीखने जी। का क्या मोटिव होता है? किस तरह से बंदा आसानी से सीख सकता है?
اگلے دن میں کہیں نا ادھر سوشل میڈیا پہ شاید دیکھ رہا تھا کہ اصل جو آپ کے اندر اسکل ہے نا وہ لرننگ اسکل ہے. جتنی بھی اسکلز ہیں اس میں سب سے اچھی جو اسکل ہے اپنی لرننگ اسکل ہے. تو الحمدللہ میری لرننگ اسکل اچھی ہے. میں اسی وقت کا سیکھ کے اسی وقت کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے اس میں اتنا نہیں آتا. تو یہ مجھے 3-4 کلاسز لی تھی. باقی میں نے خود ایکسپلور کر لیا اور کر رہا ہوں کام. یہاں پہ مجھے ایشو آتا ہے کہ یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے تو وہ پھر وہ آپ کو بتایا یوٹیوب زندہ باد. ہاں. اچھا ورڈ پریس پر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو تھوڑا سا ورڈ جی پریس کے متعلق بتا دیں. ورڈ پریس کی ابھی میں ٹریننگ بھی لے رہا ہوں لیکن پہلے بھی تھوڑی بہت نو ہوتی اس کی مجھے. اور یہ ڈی جی اسکل کے نام سے ہمارا پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے وہاں سے ٹریننگ لے رہا ہوں. ساتھ ساتھ اپنی آلریڈی میری 3 ویب سائٹس ہیں. ایک میری کمپنی کی ہے qualityengineers.com نہ qualityengineers.pk. ایک میری ہے کرکٹ کے حوالے سے جس میں کرکٹ نیوز اور سکورنگ کے حوالے سے وہ میں نے خود بنائی ہے ورڈ پریس پہ ہی. ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں لیکن میں نے اپنی ویب سائٹ بھی بنا لی. اسی طرح ایک اور گلوبلی اپ ہے میری ویب سائٹ. اس پہ نیوز اور اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اس میں چاہ رہا تھا کہ ایک سیل والا بھی پلیٹ فارم بنا دو جہاں پہ لوگ بھی اپنی چیزیں سیل پرچیز کر سکتے ہیں. اس طرح کا اس پہ آئیڈیا ہے. اس پہ بھی کام کر رہا ہوں برحال. تو وہ ابھی میں نے 2 مہینے ہوئے ہیں شاید. تو لیے اس کے بعد میں نے اپنی 2 ویب سائٹ بنا لی ہیں ورڈ پریس پہ. تو ان پہ کام کر رہا ہوں. ضرور. اچھا آخر میں آپ کے کمپنی کی طرف سے آؤں گا. آپ جو بھی کمپنی بنا رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے؟ کتنے ٹیمز ممبرس ہوں گے اور اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ تھوڑا سا اس متعلق مجھے بتا دیں. جی ابھی تو انیشل سٹیج پہ ہم 2 دوست ہیں انجینئر ہیں جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اصل میں ہم جو پروڈکٹ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی ہماری بنے ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ بس 1-2 ہفتے یا میکسیمم 1 مہینہ لگے گا اس پہ. تو ہم یہ ساری اس کی ترتیب دے لیں گے. ہمارا اصل مقصد یہی ہے اس میں کہ کام تو سارے کر رہے ہیں لوگ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا نیا ہو کہ ہم وہاں پہ ایچ وی سی سسٹم ایک لگانا چاہتے ہیں جو بہت ہی سستا. ایک فین سے آپ پورے گھر کے ایک کولر فین سے پورے گھر کا سسٹم جو ہے وہ آپ مانیٹر کریں گے اور پورا کا پورا گھر ٹھنڈا رہے گا. تو اس کے علاوہ بجلی کا جو نظام ہے پلمبنگ کا جو نظام ہے اس کو ہم اکنامیکل اور ایکٹیو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اچھا ہو. نارملی آپ کی بلاکج آ رہی تھی اور وہ آ رہی ہوتی اس کو صحیح پراپر طریقے سے ڈیزائن کریں گے. یہ چاہ رہے ہیں. اور انسولیشن کی ایک ہمارا دوست ہیں شاید آپ جانتے ہوں نینو لائٹ کے نام سے وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں. ان کی پروڈکٹ ہاں کو اسلام ہم آباد کا لڑکا ہے. اسلام آباد کا لڑکا. ٹھیک. تو ان کی پروڈکٹ کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے اس پروجیکٹ کے ساتھ میچ کرتی ہو تو پھر ہم ان کو ساتھ انوالو کریں گے. تو ایک پیکج بنائیں گے گھر کا کہ یہ گھر جو ہے اس کوالٹی کا اس پرائس پہ ہم آپ کو دیں گے. امید ہے کہ ہم جو ایک نارمل گھر کا بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو مینٹین کر لیں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اچھا آخر میں آپ کون سا 2 منٹ کا میسج دیں گے جس کے تھرو آپ سے لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوں اور آپ کی جو آپ نے باتیں بتائیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ چاہے 1% کر لیں. ہم یہ نہیں کہیں گے 100% کر لیں لیکن پھر بھی کون سا ایسا پازیٹیو آپ کا میسج ہوگا؟ سر جی میسج جو ہمیں اپنی قوم کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں. ہمیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ایمانداری سے کریں اور دل سے کریں. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کام کو ایسے ختم کرتے یار چھوڑو چھوڑو ایسے ہو گئے. جو بھی آپ کام کریں آپ کام کرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں کہ ہاں جی اس بندے نے ہمارا یہ کام کیا. یعنی کام اپنے سنسیئر اور سیکھیں جتنا ہو سکتا ہے سیکھیں. آپ جو بھی اسکل آپ کو ملتی ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی 6 چیزیں ہیں یہ میں ساتھ کر رہا ہوں. اب میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. آپ اس فیلڈ میں داخل ہوں گے تو پتا چلے گا یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے مزیدار ہے. یہ بھی اسکل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اب میں اپنا کمپنی کا کام کر رہا ہوں تو سارے اسکلز میرے پاس جو اویلیبل ہیں جو مجھے اس کمپنی کو کام کرنے کے لیے ویب سائٹ بنا سکتا ہوں. مجھے ابھی تک میں سپورٹ نہیں ہوئی
یہ کام کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی اسکل جو ساتھ آپ کی ہوتی ہیں ان کو ایڈ ان کریں آپ نے. اور یہ اسپیشلی بچوں کو ابھی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنے بچے میرے 12 سال کا ہے، ایک 13 سال کا ہے. میں نے ان کو شروع کر دیا آپ یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنی جو لرننگ اسکل ہے نا اس کو امپروو کریں. یہی میرا اصل میں میسج ہے. جی بہت شکریہ امیر افضل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے آخر میں بہت اچھی باتیں کہی. ویسے بہت ساری اچھی باتیں کہی. لرننگ اسکل ہونا چاہیے آپ کے پاس. لرننگ اسکل سے یہ ہے کہ آپ جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں شوق رکھیں گے تو آپ یقیناً سیکھ پائیں گے. آپ کی بہت باتیں اچھی لگی. ایک مرتبہ پھر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت. اگلے نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب. اوکے.